Against Regine A. Peñaloga from BSAP 2B. This is our report, the mediums of the performs art. Art is a culture that reflects in art. The more music a person knows, as the more culture incomes. Basically, the music deals with sound. The mediums of music are the sound produced by the man, vocal, and the sound produced by the instrument, music. So, ang music daw is produced by the man, vocal. So, man, vocal music, and the sound produced by instrument music. The vocal music. Vocal music is the oldest and natural form of music. In our voice is produced by the vibration of the vocal cords. In our voice box, hidden correct the posture of body. Hidden and head and mouth will enable the air to vibration freely. So, ang vocal music daw is the oldest. So, pinakadugay nga tingog ug mopod ang natural nga tingog sa music. Our voice is produced by vibration. So, nag-produce daw siya sa vibrate ug gikan po daw ni siya sa body, head, and mouth. Classification of vocal music. A long vocal form include opera, cantata, oratorio, and moro-moro o zarzuela. Opera, drama set to music without action, costume, and uncertainty. It contains of virtue area, relative, ensemble, and chorus. Cantata, as a story told in a music, no action, a small version of oratorio, and may be a circular or religion. Oratorio form as a dramatic music, also consisting of an virtue areas, relatives, and ensemble, basic on vividical story of completion, character, perform in concert style without costume, uncertainty, or action. Moro-moro, a Philippine drama set to music that divisive Christian and moro-moro non-Christian complicity. Zara music, a Philippine drama set to music that is similar to opera. A short vocal form include folk dance, art, kundiman, balitaw, dunza, babanrinra, atima, molete, madrigal, balabad, charcoaly around canon and area. Voice classification. Voice different constant according to timbre, quietly and agree as to be compared. There are classification into woman voiced and men voiced. B. Men's voiced. Tenor is high type in a men's voice. Baritone, the voice is between tenor and bass. Bass is the lowest and deepest voice quietly. A woman voiced. A soprano tone is a lighter in a character lens, sober and frequently more flexible. It is a classification in 3. A. Colorato soprano. High
Highlights and lights for all voice. B. Mezzo-soprano. It's a medium into the tonal quietly. C. Lyric soprano is the less high and faulty-like. It is the sustained to sweet song-like melodies. Good day, everyone. I am Rosel Pakig Bautista, and this is the continuation of our report. The instrumental music is the second medium in music forms of the instrumental music are classified into sonata, suite, symphony, concerto, and chamber music. Sonata is a long composition for solo instrument consisting of large section called movement. These movements are the allegro, andante, and rondo. So, a sonata also is composed by three distinct sections, which is ang exposition, development, and recapitulation. It is often written for a solo instrument or mga small group instrument. Suite, a series of musical pieces that tells a story. And the music that tells a story is called program music. So, ang program music, for example, is you created a love story. Then, by playing instrument pa lang, all your audience or viewers dapat ma-feel na nila kung unsay sulod sa imuhang kanta or unsa na siya'y bote pasabot. So, and the music that tells no story is called absolute music. So, ang absolute music or the example ani is the composer or a writer ani is dili siya gahatag og idea kung unsay sulod sa iyang kanta. Well, they are expressing their feelings, pero sometimes kailangan pa nimo balik-balik ko ng isa ka kanta nila for you to understand. A symphony is a sonata for the orchestra, or it is also played by an orchestra or just one instrument like piano. Concerto, a sonata for solo and orchestra designed to show off the virtuosity of the soloist. It's a piece of classical music that features the soloist. So the last part of instrumental music is the chamber music. So the chamber music written for two solo instruments, violin and flutes, and basso continuo or low string and keyboards, and usually in several movements and classified into a sonata da camera or chamber sonata and sonata da Seviesa or the church sonata. This is also form of classical music that is composed for mga small group of instrument. We have here those instrument nga ilahang gamit, which is ang violin and ang flutes. Next is the poetry performance. Poetry is an art form where the artist expresses his emotion not by using paint, charcoal, or camera, but expresses them through words. For example, ani as mga poetry reading, spoken word, slam poetry, and jazz poetry. And we have here the 8 elements of poetry. Start with language, tone, imaginary, sounds, rhyme and meter, thought or meaning, shape of the poem, and speaker. So, language refers to the poet who uses every sources of language. Denotative language or actual meaning is direct interpretation of word. Connotative language or implied meaning is ga-focus lang sila sa mo receive sa message. And the poetic language, a language that consider diction, vocabulary, and level simple of are conventional. Example ani is sa mga poem or song lyrics. Tone refers to the atmosphere, feeling, attitude, stance, or the way the poet looks at the object or the world. Such feeling or atmosphere may either be serious, ironic, bitter, joyful, resigned, etc. So, it depends on the poem you write. Kaya pwedeng happy ka, so you express this using enjoy tone. Or kung sad ka, dapat with all the feelings nimo siya i-deliver. And para sa ma-feel sa imuhang audience and mainteresado sila. Imaginary.
Imaginary is the representation of sense experience or the total sensory suggestion of poetry, visual, auditory, tactile, gustatory, and bodily image. We can also express our feelings through imaginary kay mas gana isulat og story or poem kung taas kag imagination. Pwedeng in love ka, so mas dali sa imo mag-create og mga love story using your imagination skills. Next is the sounds. Sounds are characterized either as pleasant or full, often vowel sounds. Unpleasant or short, abrupt vowel sounds which are irritating. So, remember to use specific nouns and strong action verbs. Dili lang basta-basta nga basa nga dili ma-feel sa mga receiver ang bote pasabot nimo. So, we should include literary devices like assonance, consonants, alliteration, and so on para mas ma-express nato og tarong ang story. Thought or meaning refers to experience the poem expresses what it feels like to. Two meaning are distinguished, the total meaning and the prose meaning. So, ang total meaning is ga-include lang siya sa iyahang experiences or evoke ang iyahang strong emotion. So, ang prose meaning is gabuhat ka og sentences or paragraph without any metrical or rhyme structure. Last one is the speaker. All poems have a speaker, the voice that talks to the readers. In some poems, the speaker identifies himself as I and me, which in other speaker remains in the background. It is how would you deliver your words clearly to your audience or hearer. It could also help yourself to develop things. Kay ikaw may speaker, dapat imuhang communication sa imuhang audience or viewers is mag-remain para mas masabtan nila and ang imuhang story. Next is architecture. Architecture is the art, is the pursuit and creation of beautiful things, while architecture is making of beautiful buildings. However, not all buildings are beautiful because some only embody the functionality they need, but the structure, lines, forms, and colors are not beautifully expressed. That's why they have the important elements of architecture, which is the plan, construction, and design. The most important element of architecture is planning. Kay dili pwede nga basta-basta ka magtukod og building nga wala sa plano. Kay without proper planning, the design of your building is simply meaningless. Next is the construction. Importante po ang construction to ensure that building are safe, functional, and aesthetic. Last is the design. Syempre, after you plan the building, dapat na kay choices sa imuhang mga design para tuloy-tuloy ang work. And also, design is the most important to make building best and beautiful. Thank you. Everyone, I'm Janice Sumipo, reporter from Group 2. My topic is all about man's needs. Number 1 is physical needs. So, ang physical needs, panginahanglan sa lawak o puyanan para sa atong kaugalingong pagpanalipod o pagpahulay. Dili lang importante apan kinahanglanon. Gawas ani ang puyanan usa ka simbolo sa atong kaugalingon nga seguridad o kasiguruhan. Una-una to ang usa ka sitwasyon kung naay bagyo o grabing kusog sa hangin. Kung wala kay maayong puy-anan, ikaw mag-uol og masakit. Number 2 is emotional needs. Ang emotional needs ang napasabot sa atong panginahanglanon alang sa kalipay og interes sa atong kasing-kasing. Kini siya nagtugot nato nga makapahimutang sa mga butang nga nagahatag og kalipay, ginahalad og kahulugan sa atong kasing-kasing ang mga interes nga atong gipangita og ginahalad
ginahalad nagahatag nato og kadasig og motivation sa atong panginabuhi. Number 3 is intellectual needs. Ang pagtukod og mga institution sa education sama sa mga eskwelahan ug mga universidad naghatag og mga kahigayonan para sa mga estudyante pagpalambo sa ilang kaalam ug kahibalo ug maghimo og mga panalipod sa ilang mga abilidad ug kahusayang intelektuwal. Ang pagtukod og maayong nga pamahalaan naghatag og mga oportunidad alang sa mga leader nga naghatag og mga solusyon sa mga suliran sa katilingban nga ang ilang kahusayang intelektuwal nagamit alang sa paghimo og mga desisyon ug pagpanguna sa mga proyekto alang sa kaayuhan sa katawhan. Number 4, psychosocial needs. Ang pagtukod og mga bagong eskwelahan sa mga rural nga dapit dili lang naghatag og education sa mga kabataan kundi nagtukod usab og usa ka sentro sa komunidad nga ang mga tao makig-uban makig-istorya ug magpatibay. Kini makabuot sa ilang kinahanglanon sa pag-ambit og mga relasyon o pakig-komunidad nga importante alang sa ilang kinabuhi nga panglawas og mental. Number 5, for self-expression. Ang pagtukod og bagong theater sa lungsod sa Prosperidad naghatag og opportunity sa mga lokal nga mga artista mananayaw og mga musikero nga ipamatuod ang ilang mga gawi sa entablado. Samtang ang usa ka bag-ong museo mahimong usa ka lugar nga ang mga lokal nga kultura o kasaysayan mahimong gipakita o gipalambo. Kini nga mga lugar nagtukod og mga higayon alang sa mga tao aron magpamatuod, magpahibalo ug magpaila sa ilang kaugalingon. Factors is the choose and use of architectural material. Classification of architectural materials, Salva 1999. Materials of nature. First is stone. So ang stone usa sa pinakauna ug labing permanent nga material sa kinaiyahan. Kini gigamit sa kadaghanan sa mga dagkong architectural sa kalibutan. Limestone. Usa ka klase sa bato nga naay nindot og parehas na texture o mga color ni ani naglakob gikan sa kahayag o nga cream ngadto sa buff o kahayag nga gray ngadto sa mga bughaw. Granite. Usa ka halapad nga green nga bato ug maayong alang sa mga dagko gagmay pag-ukit ug pinakalapad lig-on sa klase nga bato. Marble. Usa ka klase sa limestone nga duol sa texture sa pagpanindot. Number 1, brecciated marble. Naglakob kini sa mga angular nga fragment. Number 2, serpentine marble. Example, ang kahoy dili permanente nga material apan kun tarong ang pag-atiman kini magdugay hangtod sa usa ka siglo. Kini ang common nga material sa construction sa una nga bahin sa dekada 90s. Ang mga kalambuan ani mao ang kadaghanan relasyon sa pagkadugay og taas na tensile o compression strength. Ceramic materials. Usa ka klase sa mga materials nga giporma pinaagi sa paghimo og pagproseso sa mga ceramic compounds. Kini nga mga material mahimo nga gamaon pinaagi sa lain-laing paagi sa pagporma og proseso. Clay. Gigamit aron mahimo ang mga hollow blocks, mga atop tiles nga gigamit sa mga inidoro o mga pudpud sa lutoan nga mga pasilidad. Glass. Example, ang mga bintana sa mga tindahan sa nga gihimo gikan sa kusog nga klase sa glass. Kini nagpahigayon sa klaridad sa tan-awon sa mga produkto nga pamaligya samtang nagsiguro nga ang mga bintana lig-on ug masiguro ang kasiguridad sa mga stable metals. Sa una nga mga butang nga gihimo sa iron ug uban pang mga metal sa ang giluwa sa porma. Ang pag-rolling og pag-press konsidera sa karon isip ang labing importante nga pamaagi sa manufactured. Bronze. Ang mga estatwa sa
bros nga lig-on sa mga plaza, park o naghatag og aesthetic kahayag og permanence. Wrought iron. Ang mga hagdan nga gihimo sa wrought iron mao ang nagdala og klasikong kahayag og durability sa mga structural nga structure. Si copper. Sample ang mga detalye sa copper nga gigamit sa mga atop sa traditional nga mga balay mao ang nagdugang og elegant og pagpanindot sa structural nga disenyo. D. Chrome nickel steel. Example ang hawakan sa mga door, mga panel nga mga grill o mga railing sa mga interior nga gigamitan og chrome nickel steel mao ang nagdala og modernong kahayag og sa sulod sa mga establishment. Aluminum. Ang mga example ang mga bintana ug mga pultahan nga gihimo sa aluminum mao ang nagdala og kalinaw ug kahayag sa marble sa modernong architecture. Good day everyone, my name is Israel Peheruela. Now I'll be discussing the elements of arts. We have plastic. These materials open up a new architectural form and design in the field of architectural. It may be sheet cut, bent, drilled and threaded. And these materials are smooth, hard, permanent, light and transparent. We have also indigenous materials. These are found in locality and wider use of sculptures and architectural. Some of indigenous materials are sawali. This is amakan, kokokor. This is bunot and bagas. Kani siya mo ni ang kanang sugar cane kung sa ato patubo o abaka fiber. So naabot tayo abaka. Ang abaka, it is a sort of skin sa banana, and this is a strong mo ni pinaka ligon nga types of skin sa kuan sa banana. Then it is kuan pod magamit ni siya or kuan ni siya, pwede ni siya ihimo og ganang mga ang bamboo. So we're already knew nga ang bamboo is multi kay ni siya nga kuan, pwede ni siya ihimo og tables, chairs and anything sculptures that can relate to the field of architectural. We have also palm form stems. These are often used for non-sculptures panels, certain walls, screens, and base of the house. This material is susceptible to termites and has no be replaced every 4 to 5 years. Mad bricks. So this is a kind of kung sa kuan pa ni mo ni ang modern ay mo ni ang indigenous nga hollow blocks. Also, we have dance. Dance is a series of movements that follows the rhythm of music accompany. The dance is a wider range of genre. We have modern dance, hip hop, ethnic. We have also literary arts. Artists who practice literary arts use words to express themselves, to communicate emotions. We have a renowned artists for literary arts. William Shakespeare's producing Shall I Compare Day to a Summer Day. We jump up to the next, which is theater. This is commonly performed to stage with touch of fictional characters. That's all. Thank you.